बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इखलास व तक़वा। तो आइए मेरे साथ बुक पेज नंबर 31 खोलिए। 31 पे ये जो सबक का नाम है इखलास व तक़वा। बच्चों, इखलास किसे कहते हैं? पहले हम आपको ये बता दें कि इखलास कहते हैं खुलूस को, सच्चे दिल से कोई काम करने को कहते हैं इखलास। इखलास जो है वो खुलूस की जमा है, ठीक है। और तक़वा यानी परहेज़गारी। तक़वा यानी परहेज़गारी, किसी भी काम से, किसी भी चीज़ से, किसी भी उन चीज़ों से या उन बातों से परहेज़ करना जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ममनून करार दी हैं, जो हम पे हराम करार दी हैं, उनसे परहेज़ करना तक़वा कहलाता है, परहेज़गारी कहलाता है। इखलास की तारीफ़, इखलास का लग़वी मतलब खालिस करना। इस्तिलाहन इससे मुराद ये है कि कोई भी नेक काम किसी ज़ाती मफाद या गर्ज़ के बिना पर नहीं बल्कि खालिसतन अल्लाह ताला के लिए किया जाए। यानी ऐसा काम जो सिर्फ़ आप अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहे लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, वो काम जो है अल्लाह ताला की नज़र में खालिस है और वो उसका अजर बेशुमार है, ठीक है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इंसान अपने मफाद के लिए करता है, जैसे कारोबार हुआ, जैसे कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान अपनी ज़ात के लिए करता है और उससे सिर्फ़ अपनी ज़ात को फ़ायदा होता है। तो ऐसा काम करना जिससे अपने आप को कोई फ़ायदा ना हो, बेशक नुकसान ही भले हो जाए, लेकिन वो सिर्फ़ अल्लाह ताला के लिए हो, ठीक है। अल्लाह ताला के लिए ऐसी इबादत करना, अल्लाह ताला के लिए ऐसा नेक काम करना कि अल्लाह ताला हमें उसका बहुत अच्छा अजर देगा, अल्लाह ताला हमें उसके बदले में हमारी नेकियां बढ़ा देगा। तो आप इस नियत से अगर कोई काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की नज़र में वो अमल बहुत अफजल है, ठीक है। तक़वा का मफ़हूम ये है कि तक़वा की माना है डरने, बचने और परहेज़गारी इख्तियार करने के हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि तक़वा की माना है परहेज़गारी, किसी भी ऐसी बात से, ऐसी चीज़ से परहेज़ करना जो अल्लाह ताला ने हम पे हराम करार दी हैं, परहेज़गारी कहलाती है, तक़वा कहलाता है। इस्तिलाहन इससे मुराद अल्लाह ताला के खौफ से, इसकी हराम करार दी हुई और शुबे में डालने वाली चीज़ों से बचना है। अल्लाह ताला के खौफ से, तमाम गुनाहों से बचना और नेकी की तरफ राग़िब होना तक़वा है, ठीक है बच्चों। इखलास और तक़वा का आपस में ताल्लुक़ क्या है? ठीक है, इखलास और तक़वा का मतलब क्या है आपस में कि अल्लाह ताला का खौफ भी करना, अल्लाह ताला से बचना भी और हमेशा इसी फ़िक्र में रहना। खुलूस नियत में कमी से इसके अमाल ज़ाया ना हो जाएं, यानी कि इंसान को इस बात का डर हर वक्त होना चाहिए इस बात का डर हर वक्त कि अल्लाह ताला की नज़र में हमारा अमल, न जाने कौन सा अमल अल्लाह ताला को अच्छा लग जाए और न जाने कौन सा अमल अल्लाह ताला को बुरा लग जाए। कुछ लोग बेशक कुछ लोग बहुत नेकियां करते हैं, कुछ लोग बहुत नेक होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये खुशफहमियाँ हो जाती हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे नेक अमल के बदले में हमारे बहुत अच्छा अजर देगा। मतलब उनको कुछ अपनी नेकियों पे गुरूर हो जाता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं तो बहुत नेक हूँ, मैं तो सीधा जन्नत में ही जाऊँगा। तो ये खुशफहमियाँ होती हैं इंसान को और यही गुरूर होता है, इसी को गुरूर कहते हैं कि अपनी नेकियों पे घमंड करना, अपनी नेकियों पे गुरूर करना, ये एक मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन की पहचान ये है कि हमेशा अच्छे अमल करते रहना और अल्लाह ताला से डरते रहना कि न जाने कौन सा अमल अल्लाह ताला को बुरा लग जाए, न जाने कौन सी बात जो है हमारी अल्लाह ताला को नागवार गुजरे, न जाने किस बात पे हमारी पकड़ हो जाए, ठीक है। तो इंसान को हमेशा इस बात का हर वक्त अच्छे काम करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, हर वक्त अच्छे काम करते रहना चाहिए, हर वक्त नेक अमल करते रहना चाहिए और अल्लाह ताला से डरते भी रहना चाहिए कि न जाने अल्लाह ताला को हमारा कौन सा अमल जो है वो नागवार गुजर जाए, ठीक है बच्चों। तक़वा की बदौलत इंसान के हर अमल में खुलूस पैदा हो जाता है। यानी जब इंसान परहेज़गार होता है ना, जब अल्लाह ताला के डर से वो हर उन चीज़ों से परहेज़ करता है जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वो हर अमल को खुलूस नियत से करने शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला की खालिसतन अल्लाह ताला के लिए करना शुरू हो जाता है। ऐसे शख्स का अल्लाह ताला की हराम करदा चीज़ों को तर्क करना मुत्तकी या परहेज़गार कहलवाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह ताला के खौफ की वजह से होता है,
ٹھیک ہے بچوں، مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حرام قرار دی ہیں ان سے پرہیز کرنا. اگر کوئی مسلمان کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عمل ہمارا برا لگ سکتا ہے، اور اس کو یہ خوف ہر وقت رہتا ہے کہ نہ جانے کون سی بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزر جائے، نہ جانے اللہ تعالیٰ جو ہے کس بات پہ میری پکڑ کر لیں، تو وہ انسان کبھی بھی جو ہے غلط عمل نہیں کر سکتا. وہ انسان کبھی بھی خلوص، مطلب اس کا ہر عمل جو ہے نا پھر وہ خلوص کے ساتھ ہوگا، ہر عمل پھر وہ خلوص نیت کے ساتھ کرے گا، پھر وہ پرہیزگار ہو جائے گا، تو اس کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آنے لگے گا. اس کی بات دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتی ہے. یعنی جو انسان متقی ہو جاتا ہے، جو پرہیزگار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی عمل بھی دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان پرہیزگار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو گیا تو اس کی کوئی عبادت دکھاوا نہیں ہوتی، اور دلوں کے حال اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. ایسا شخص اپنی صلاحیتوں کو خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، جو یہ سمجھے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے میں سارے کام کر رہا ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے، اور میں وہی کام کرنا چاہ رہا ہوں اور وہی کام کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اپنے انسانیت کے ناطے کوئی اسکول، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں کھدوا دیا. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ پانی کی قلت ہوا کرتی تھی تو لوگ کنویں کھدوا دیا کرتے تھے، پل بنوا دیا کرتے تھے، راستے گزرنے میں مشکل ہوتی تھی تو پل بنوا دیا کرتے تھے. اب آج کل کے دور میں تو ہے اسکول بنوا دیا کرتے ہیں، ہاسپٹل بنوا دیا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ مال خرچ کرنا ہو گیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس سے دگنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی. جو انسان متقی ہو، جو انسان پرہیزگار ہو، جس کے دل میں اخلاص ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ ہو، وہ انسان کبھی بھی مطلب اس کے دل میں ہر وقت یہ ڈر رہتا ہی رہتا ہے. وہ ہر وقت اس بات سے سہما رہتا ہے کہ میری اتنی نیکیاں کرنے کے باوجود ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بات میری بری لگ جائے. تو بچوں، ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہر عمل پسند آ جائے. ٹھیک ہے بچوں، آج کے سبق سے ہم نے یہ سوال حل کرنے ہیں. اخلاص و تقویٰ کی تعریف کرنے ان دونوں کا آپس میں تعلق بتائیں کہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے. اخلاص و تقویٰ کا حکم و فضیلت بیان کریں. ٹھیک ہے کہ اخلاص و تقویٰ کے بارے میں کیا حکم ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، ان سوالات کے جوابات آپ رف کاپی پہ لکھیں گے اور ان کو چیک کروانے کے بعد اس کو یاد کریں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سبق کے باقی حصے کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.